Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ghazali Zawawi dan anda kembali untuk menonton Sarawak Decides. Penonton, macam biasa Sarawak Decides akan bawakan kepada anda perkembangan terkini suhu politik di Sarawak menjelang PRN yang ke-12 dan pastinya hari ini topik kita adalah memperkasakan pembangunan wanita dalam pembangunan di Sarawak. Kita akan meraihkan perjuangan wanita yang berkepelbagaian baik dari aspek perniagaan ataupun apa idea yang boleh mereka bawa di peringkat decision making terutamanya dalam sesebuah organisasi. Kalau kita lihat di negara luar, misalnya di Amerika Latin, ribuan wanita melancarkan protes membantah keganasan. Di Eropah, wanita dalam sektor penjagaan dan kesihatan menggesa akan diberikan sokongan dalam memerangi wabak. Dan di Asia pula, protes demokrasi Thailand dan Myanmar menyaksikan aktivis wanita turun di jalanan bersama kaum lelaki. Rata-rata penglibatan wanita, biarpun dalam perjuangan yang berbeza, semakin diketengahkan pada hari ini dan kita tidak boleh lagi menafikan peranan mereka di barisan hadapan dalam pelbagai sektor. Sebab itu persoalan bagaimana sebuah kerajaan yang stabil boleh membantu memperkasakan lagi peranan wanita perlu sama-sama kita berikan perhatian. Saya tidak keseorangan, meriah sekali pada hari ini saya disertai oleh Ketua Wanita SUPP dan Kaunselor MBKS Cik Ko Tek Wan. Juga yang menyertai kita Cik Ko Nung Jauh dari Perth, Australia. Kita akan bersama dengan pelajar University of Western Australia, Puan Farida. Hai Puan Farida. Hai. Tapi sebelum itu, apa kata kita ikuti antara tumpuan yang perlu menjadi fokus utama jam ini. Dawson sudah bersedia untuk rebau? Yes. Kalau sudah bersedia, Yuxian, silakan. Thank you. Thank you, guys. 欢迎收看 TVS 2点钟的热报，我是明慧。现在马上来看新闻。新闻一开始，我们看到教育科学及工艺研究部助理部长安华拉拜鼓励学生努力求学，并到沙拉越科技大学升学。该大学提供的奖学金将惠及各组的学生。也是沙拉越科技大学董事主席的安华拉拜强调教育的重要性。他说，住在巴塞地区的长屋一般居民、德古一带的马来同胞、巴旺阿山和双溪美路的华裔，他们可能每天都会经过沙科技大学，而他不希望居民们只做过路者，从外看大学。他坦言，自去年12月上任沙科技大学董事主席之后，很多人信息他说，沙科技大学的学费很贵，贫穷的家庭不能负担。他也了解学费对一些家庭而言确实是难以负担的。于是安华拉拜向首长拿督巴丁尼丹斯里阿邦佐哈里反映，并要求首长为学生提供奖学金。他说，阿邦佐哈里已经在日前宣布，沙政府将资助大学的基础奖学金，这是开放给所有报读该大学基础课程，也就是文科和理科的学子，提供每名学生1万令吉的学费。这意味沙学子在该大学就读基础课程是免费的。沙拉越政府通过其他宗教事务单位，成功的为沙拉越的寺庙和教堂提供拨款，作为维修和建设的用途。沙地方政府及房屋部长拿多斯里沈贵贤在脸书撰文透露，在2021年沙其他宗教事务单位拨出的5000万令吉款项，其中也有用在维修和建设教堂和寺庙方面。在寺庙和教堂的维修和建设方面，自2017年以来，每年总共拨出1亿6500万令吉，在2021年则是拨出5000万令吉。在教会学校方面，沙其他宗教事务单位总共拨出1500万令吉，而关闭治疗的运营成本则是拨出500万令吉。沈贵贤说，只有在沙拉越的寺庙和教堂获得沙其他宗教事务单位的拨款，这也是自2018年沙首长拿督巴丁耶丹斯里阿邦佐哈里通过再造收入，让沙政府有更多收入，再一次打破了一些政客当初预测沙拉越会在2018年破产的谣言。泛婆大道项目是沙拉越经济发展的催化剂。马来西亚伯特拉大学经济与管理研究中心的高级讲师莫哈默尤索夫萨里博士认为，泛婆大道建好后，周边的地区将快速的发展，特别是在新工业领域和旅游业方面，并能为当地的居民提供就业机会。
yang sangat besar kepada negeri-negeri yang terlibat, terutamanya negeri Sarawak, kerana jagaran Pen Borneo ini paling panjang dan paling meliputi sebahagian besarnya di Sarawak. Jadi dalam perspektif ekonomi, infrastruktur, terutamanya infrastruktur berkaitan dengan perhubungan, terutamanya perhubungan darat dalam konteks ini penting dalam bukan saja untuk memastikan pergerakan pekerja, pergerakan populasi manusia, malah penting untuk pergerakan barangan dan perkhidmatan. Jadi saya akan menyangkakan bahawa di masa apabila Pen Borneo ini dibuka, siapnya nanti, kita akan dapat menyaksikan satu perkembangan pesat ekonomi domestik di Sarawak ya. 此外，根据炎热牛麻区州议员亚历山大威盛表示，沙政府在落实发展方面绝不是嘴上说说。事实证明，广大沙子民都有在发展果实中受惠。memberi tekanan kepada projek ini, terutamanya projek ini walaupun telah ditergendala sebentar disebabkan kekalahan Parti Barisan Nasional dahulu dan diganti dengan Pakatan Harapan. Dan sekarang ini kita lihat projek tersebut telah berjalan dengan lancar dan kawasan-kawasan yang belum belum siap dibina, ada yang telah siap dibina dan ada yang belum siap dibina, dan itu tidak ada masalah kepada kerajaan negeri Sarawak. 目前，如柔至施屋的道路建设工程处于最后阶段，工程进度已经达到99%。在泛婆大道项目下涉及2个工程配套，那就是在如楼以及板渡至西联。以多元文化而闻名的沙拉越，也以丰富独特的民族美食而为人所知。这些多样化而且可口的沙拉越本土美食，很快就能被新加坡人品尝到。这是因为在本月18号到20号期间，在新加坡滨海湾金沙的2021年亚洲餐厅活动当中，将会出现多种传统的沙拉越美食，比如沙拉越辣沙料、软壳蟹、燕窝、婆罗洲蜂蜜、肯亚兰彩色高原米和著名的沙拉越胡椒等。沙拉越驻新加坡贸易及旅游中心表示，2021年亚洲餐厅为新加坡餐厅和餐饮业者提供了一站式的最佳原料搜寻平台。这个由新加坡餐饮协会所举办的活动和研讨会与展览管理服务相配合，是业界所打造的活动，以让卖家能够看到、体验和品尝到各种的食物原料。沙拉越驻新加坡贸易及旅游中心贸易及投资经理表示，此活动对沙拉越而言是合时宜的，因为它可带来新的出口机会。此外，古晋也刚被联合国教科文组织评选为创意美食之都。他补充，有6名的业者会参与此活动，其他的20名业者则会提供产品样本以及会在活动上展示的资料。在大方的沙拉越政府帮助下，沙拉越驻新加坡贸易及旅游中心提供了免费的实体摊位空间和以视讯方式进行的展览，以让符合资格的沙拉越食品生产公司参与。此活动也可以让沙拉越中小企业提升他们在国际市场的曝光率。从2019年6月开始，新加坡贸易及旅游中心也为企业提供咨询服务。接着我们看到，难以在金融机构获得贷款批准，是创业女性所面对的其中一项挑战。一些金融机构拒绝贷款给创业女性，是对女性缺乏可靠性，并认为她们不比男性来得有效率。Tapi kalau nak bincangkan tentang isu bagi pinjaman tu, usahawan wanita tak ada beza dengan usahawan lelaki sebenarnya. Ya, betul. Dua-dua dapat je membangunkan, dapat lebih maju. Jadi saya rasa benda tu boleh digalakkanlah untuk mereka memberi pinjaman kepada usahawan wanita untuk memulakan perniagaan. 无论如何，杰斯丽娜依然鼓励更多女性创业，这样女性就可以变得更加独立自主。在这方面，她相信女性可以获得良好的精神和经济支持，因为有许多机构都有提供创业支持服务。为了确保沙拉越能在2025年达到100%水供的目的，沙拉越政府通过公用事业部拟定了详细的计划，并准备了大笔的拨款来达到此目的。
沙公用事业部长南都斯里史蒂芬伦迪表示，该部拨出了82亿8千万令吉，用于在2017年至2021年期间，在沙拉越落实606项水工发展项目。他说，这些计划的落实仰赖2个策略，即水工网络系统和沙替代水工计划。他指出，在规划水工网络方面，主要包含了4个主要元素，即水工、净水过滤厂、输送系统和消费者场面。截至目前，有231个计划已经完成，227个仍在落实中，以及148个工程还在规划中。水工项目必须小心的规划，因为他们耗资不菲，而且这也是为了确保部门让沙拉越在2025年达至100%水工覆盖率的愿景或实践。他说，截至目前，沙拉越的水工覆盖率为84.3%，且当中有99%是在城市地区，以及66.5%是在乡区。根据记录显示，截至目前，沙拉越政府也提供了56044个价值超过7600万令吉的水槽。史蒂芬伦迪说，沙水工网络系统的主要计划是根据区域来制定，南区是由古晋水务局负责，中区是施污水务局，而北区则是北沙水务管理有限公司。沙拉越土著子女基金会推动沙拉越的社会经济快速的发展，尤其是在落实以技术为基础的经济实力目标。该基金会不仅提供年轻人平台，也栽培了更多有创造力和创新的人力资本。沙城市发展及天然资源部助理部长、城市发展、土地行政及环境拿督连达利夫表示，沙土著子女基金会的设立，符合政府希望通过改革来发展人民社会经济的意愿。Konsep tabung tu, mungkin kita nanya hal tabung tu, tabung duit. Jadi saya madasi untuk tabung ilmu. Ilmu tu lebih berkuasa lagi dari duit. Kerana ilmu lah yang menguasai dunia. Ya, artinya tabung ekonomi gagasan anak Sarawak. Ya, bermakna sebagai sebuah agensi bukan kerjaan. Kita si milih mana-mana pemahaman politik, mana-mana tingkat umur dan sebagainya, kerana dalam konsep awal penubuhan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak itu ialah untuk mempromosikan pendidikan teknikal di seluruh Sarawak, terutama sekali untuk anak-anak kita di luar bandar。沙土著子女基金会成立近10年以来，在技职方面吸引越来越多的学子参与。该基金会不仅可以致力开发人力资本，还可以随着资讯发达趋势，增强沙学子在技能领域的能力。Kita faham, tiap-tiap tahun yang keluar dari SPM lebih kurang dalam Sarawak itu saja ialah lebih kurang 40,000 pelajar yang menamatkan pengajian mereka kepada di peringkat SPM. Dari 40,000 ini tidak lebih daripada 15% sahaja anak-anak kita ini akan meneruskan pengajian mereka ke peringkat diploma ataupun tingkatan 6 ataupun matrikulasi dan foundation. Bermakna selebihnya dalam lingkungan 25,000 lebih sampai ke 30,000 lebih haruslah dididik dalam bidang yang lain. 最后，我们看到卫生部长凯里表示，我国是第一个有条件批准使用拉维达韦来治疗 C 型肝炎的国家。有鉴于此，政府有意推出该治疗配套，来吸引外国人到马来西亚进行医疗旅游。卫生部长凯里指出，拉维达韦以及索菲布韦的药物组合证实 C 型肝炎的治愈率高达97%。我国是首个有条件批准使用拉维达韦治疗 C 型肝炎的国家，并且有几个政府单位和机构共同研发。此外，大马也是世界少数发出强制许可的国家，这意味着能够以较低的价格获得药物。政府有意将治疗 C 型肝炎的方法推出市场，让外国游客可以到我国治疗。他说，这项疗程大约需要3个月，病人不仅能在我国获得医疗服务，甚至在这里把病给医好。
而且这是一项长期疗程，病人逗留在大马的时间也会相对较长，预计会带来良好的效应。近期将公布参与的医院名单。不过，由于冠病病毒还未消散，因此也难免让人担心，如果让外国游客进来，是否会成为防疫破口？对此，大马医疗旅游委员会首席执行员达悟指出，从国外接收患者的程序将按照政府目前制定的入境方式，包括目前大马和多个国家签署的疫苗接种旅行通道。感谢收看日报，接下来我们继续由 Sarawak Decides 的选举特别节目，把时间交还给我们的主持人 Gas。Terima kasih Dawson untuk Rebau TVS. Baik penonton, kalau boleh saya kongsikan kepada anda, daripada jumlah 82 kerusi DUN di Sarawak, lebih kurang 8 dan 9 macam tu adalah terdiri daripada adun wanita. Jadi Cik Ko, dalam kita nak meningkatkan lagi bilangan wanita dalam dunia korporat sebagai pembuat dasar dan sebagainya, we know that education is timeless. Jadi, apakah kepentingan pendidikan ini yang perlu menjadi asas kepada pembangunan seseorang wanita itu? I probably give you an example. Back before Sarawak become Malaysia, we joined to form Malaysia. On the census that the British government sent the delegates to do a census on Sarawak's population. In the census, there is not a single Sarawakian woman have a college education. Tak ada satu orang pun ada ijazah, for example. But if you look at today, we have YB Sharifah leading the Petronas lawsuit, SST, and we won. Yes. And we won, and she's a lawyer. And that's how if you look at Nelson Mandela, he always say, education is the most powerful weapon you can use to change the world. Education is the most powerful weapon One can use to change the world. Betul. Sebab itu bercakap mengenai pendidikan ini tanpa mengira usia, biarpun pada umur 40-an, beliau tetap melanjutkan pengajiannya dalam course in Upper Intermediate Level English Language di Perth, Australia. Kita terus sahaja bersama dengan Puan Faridah yang sekarang ini berada di Perth, Australia. Hai Puan Faridah. Hai. Baik, sebelum itu difahamkan Cik Iko, hari ini adalah hari lahir Puan Faridah. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki hendaknya. Baik, Puan Faridah, kalau boleh dikongsikan, pada umur berapakah Puan Faridah melanjutkan pengajian di Perth, Australia ini? 41 tahun. 41 tahun. Apa faktor yang mendorong Puan Faridah? Sebab kita tahu Puan Faridah ini, Cik Iko, adalah suri rumah kepada 3 orang anak. Jadi apa yang mendorong Puan Faridah untuk melanjutkan semula pengajian di Perth, Australia dalam bidang English ini? Initially ia adalah untuk self improvement sahaja. Just nak improve my language. But after pindah ke Perth, so I feel that it's very important to me to master English language in order to engage with the communities. And then the most important thing ialah engagement dengan cikgu di sekolah and with the parents as well. That's why I took the initiative to learn English language. It's just for a short term, 6 months, but I found it beyond my imagination that it become, it give you excitement. Betul. When Itulah bila lihat keperluan untuk meningkatkan kualiti sebagai seorang suri rumah itu, nak berkomunikasi dengan guru-guru anak mereka di Perth, Australia yang memerlukan kemahirannya lebih lagi dalam bahasa Inggeris, ianya juga mendorong golongan suri rumah ini untuk melanjutkan pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi. Itulah saya kira golongan wanita, they are very multitasking dalam setiap apa yang mereka lakukan.
Pembahagian masa tu Puan Farida tak mudah. Saya kira sebagai inspirasi mereka yang menonton. How do you manage your time dengan education anak lagi, suami lagi, pelajaran dan sebagainya? Okay, kita kena letak priority. House chores, it's never ending story. So you need to put a priority. Let's say you need to wake up early in the morning to prepare all the food, lunch box, everything, to make sure that when you come home in the afternoon, you still can have your me time like 10 minutes before you go to pick up your kids. So every time I have the time to finish my assignment at home, so I just like finish it. Yeah. Selalunya buat assignment tu waktu siang ke malam, kalau boleh dikongsikan. I prefer siang. Okey. Dengan cerita sistem pelajaran untuk anak-anak Puan Farida di Australia, mereka mengurangkan pemberian kerja sekolah. Betul tak Puan Farida? Ya, betul. Totally different dengan adakah ia Malaysian education. membantu perkembangan anak-anak Puan Farida di sana melihat kepada sistem yang dipraktikan di sana, Puan Farida? Yes, indeed. Actually, because they are taught to be more outspoken, express their opinion. They are freely express their opinion, and then there's no right or wrong. So actually, surprisingly, their opinion is macam sangat-sangat brilliant. If sometimes they do this community service, they have a lot of brilliant idea to help the elderly, buat macam kerja rumah orang-orang tua. Maksudnya membuka lebih banyak lagi ruang untuk kreativiti bagi mereka. Mungkin boleh dikongsikan juga pesanan Puan Farida kepada golongan wanita di luar sana tanpa mengira usia. Sekiranya ada kesempatan untuk melanjutkan pengajian, just go for it. Silakan Puan Farida. Okay, so pada pendapat saya, usia bukan penghalang untuk kita melanjutkan pelajaran. It doesn't matter whether you are book smart or street smart. If you have both of that, you are your new edition. So, you know, sekda peribahasa macam kami dulu makan garam dari kita. No. Actually idea. Gelak cikgu kat studio ni. Actually idea orang muda-muda tu, if you engage dengan daknya orang, then you feel that you know you can boleh ambil idea daknya orang untuk praktik in your life. Terima kasih banyak-banyak Puan Farida kerana bawakan perspektif yang berbeza. Mungkin kalau boleh kita tanya, lama dah asyik pulang ke Sarawak sebab ialah MCO, sempadan antarabangsa pun belum dibuka. Apa yang paling kita rindu pasal Sarawak, Puan Farida? Of course, my family, because as a human being, kami mau physical touch like hug and kisses, even though bersalam, everything. That's yang paling rindu because it's been 2 years dah si balik because of the COVID. Dan jaga diri ya di sana dan selamat hari jadi sekali lagi. Itulah. Thank you. Pendidikan sama-sama. Pendidikan adalah senjata utama yang perlu untuk kita tekankan pada hari ini. Dan penonton, kalau boleh saya kongsikan kepada anda, menurut Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun, walaupun terdapat dasar untuk mempunyai sekurang-kurangnya 30% wanita dalam lembaga pengarah bagi syarikat tersenarai awam, yang mana dasar ini telah diperkenalkan sebenarnya
keduanya sejak tahun 2019, namun kata beliau sehingga kini bilangannya adalah masih rendah. Bagaimana sebuah kerajaan yang stabil boleh meningkatkan bilangan wanita menjadi pembuat dasar dalam dunia korporat dan sebagainya. Semuanya selepas ini, jangan ke mana-mana. Sarawak Decides. Kembali lagi dalam Sarawak Decides. Kalau sebelum berehat tadi, skop perbincangan kita, asas pendidikan, bagaimana golongan wanita itu jangan mengabaikan pendidikan mereka untuk bersiap siaga akan setiap cabaran yang mereka akan hadapi pada masa hadapan. Sekarang ini fokus kita bagaimana kita nak bentuk satu ekosistem yang mana lebih ramai lagi golongan wanita yang terlibat dalam dunia korporat sebagai pembuat dasar dan sebagainya, dan apa persediaan yang perlu dilakukan oleh golongan wanita itu sendiri. Sebab kalau boleh saya bawakan kepada anda, menurut Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun, walaupun terdapat dasar untuk mempunyai sekurang-kurangnya 30% wanita dalam lembaga pengarah bagi syarikat senaraian awam, yang mana sebenarnya dasar ini telah diperkenalkan pada tahun 2011, namun sehingga kini bilangannya adalah masih rendah. Cikgu, sebelum kita nak mengetahui apakah langkah yang boleh kita ambil untuk mengatasi situasi ini, agaknya boleh dikongsikan kepada penonton faktor yang mendorong kepada keadaan ini. There are a few that I think most women will share with me or related to. As a woman, as a ketua wanita as well, we experience similar, basically life event. First, you go to college, sekolah, then you have a family. And when the life of a woman is more likely to be interrupted by life event, for example, being pregnant, and then have kids. So for men, typically they continue their career. There is no much interruption, even if they are the father. But for women, there will be nursing kids. There will be education for the kids. So the women shift their attention towards the family. So in each stage, for example, their career is being interrupted. So in that way, I think a woman's have been either delay or the career stop at one point, and then you have to pick it up. Once your kids go to school, or at one point your kids get back on track. Yeah. So then you have to pick up that you have left behind. You know, your career got interrupted. So that's why
the advancements at the later stage, you see men probably go faster than a woman. Yeah. Apa persediaan yang perlu dilakukan oleh golongan wanita? Sebab kalau kita lihat hari ini, kata Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz, ketika ini golongan wanita yang cuma memegang 25% ahli lembaga pengarah untuk 100 syarikat utama. Malah sebanyak 252 syarikat tersenarai di Bursa Malaysia tidak ada wanita untuk lembaga pengarahnya. Justru pada hari ini kalau kita lihat pihak kerajaan telah mewajibkan syarikat senaraian awam melantik sekurang-kurangnya seorang pengarah wanita mulai 1 September tahun hadapan. Ini adalah inisiatif daripada pihak kerajaan untuk perkasakan lagi peranan golongan wanita dalam dunia korporat, di peringkat decision making dan sebagainya. Persediaan daripada golongan wanita itu sendiri, apa yang diperlukan oleh mereka? I think as you know, most company, especially the public listed company, meritocracy. You, after all, at the end of the day, you have to be good at what you're doing. Betul. You have to be trusted. You have to earn the trust. So you have to prepare. So any woman, you have to look at yourself as if like you are similar to the man in terms of your efforts, in terms of how much you have to put into your career. And I think the first thing and the most important thing is you have to be good at what you're doing. Jadi, dari segi ekosistem itu sendiri, Cik Ko, bagaimana kita nak sediakan platform untuk wanita berkerjaya ini? Seperti yang kata Cik Ko, they need to do their best. Mereka perlu perform dalam setiap apa yang mereka lakukan. Jadi, bagaimana kita ataupun ekosistem pekerjaan itu sendiri boleh sediakan satu platform supaya wanita berkerjaya ini, they can do their best. Mereka boleh buat yang terbaik. Pandangan Cik Ko. Pandangan saya ialah, for example, dekat Amerika Syarikat, a lot of the public listed company ada nursing room, for example. Kalau wanita tu menyusu, for example, there is a room for them to pump their breast milk out, for example. And then the maternity leave, they're still being paid. There is no need for you to leave the jobs, for example. And of course, right now we have a lot of facilities, for example, work from home. Yeah. So those are the facilities that I hope that we will, that the company itself will prepare for the women. Yeah, and then the daycare, for example. So for the women themselves, to have ease at work, a daycare nearby, so that they can put their kids. And during the break time, maybe during lunchtime, they can go see their kids, for example. And that will ease their mind, or how my kids is doing today. Those are the some of the facilities that we should fight for. And I think probably right here, we should have that initiative as well for all the companies that we're looking at. Yeah. Lebih-lebih lagi masa pandemik COVID-19, kalau kita lihat susah kan, taska tutup dan sebagainya, mereka pula nak bekerja kan. Jadi itu antara satu cabaran yang perlu untuk kita atasi sama-sama. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya pada hari ini kita nak wanita yang berkerjaya ini mereka juga setanding dengan golongan lelaki pada peringkat decision making untuk tugasan-tugasan yang penting dan sebagainya. Pandangan Cik Ko mengenai mentorship. Mungkin kita boleh menambah baik sistem mentorship yang ada dalam ekosistem pekerjaan sekarang ini? Yeah, I think women doesn't necessarily to have a mentor that is a female. Of course, I think the mentorship of anyone that is giving you the directions. And I think that you have to look for the person that supports whatever that you are doing, for example. And I'm quite lucky to have a boss, and it's not a female, but a male, who at one point, as in my career, I'm a storage engineer. So to lose a storage devices in an hour, you can actually lost a few $100,000 USD actually. Okay. Yeah, but I mean very risky sebenarnya. Yeah, very risky. But that is probably one of the breaking points in my career. That when I lost the storage for a few hours, my boss, when I have it up and online, my boss told me, "I'm so glad that you finally made a mistake." Instead of telling me that the company had lost a few $100,000, he told me, "I'm so glad that you finally made a mistake." Which means we try our best. And we finally experience how we lost something, and we pick it up and we restore it and we fix it. And that's the mentorship that you should find someone who will not blame you, for example, for your mistake, but ask you to try harder. Next time you need to do better. The quality of the mentorship is not just
that mentorship that really matters, Yeah. tapi the quality of mentorship, itulah cerita yang diketengahkan oleh Cik Ko sebentar tadi. Cik Ko, kita banyak lagi nak tanya ni seronok. Sebab itulah kita nak sama-sama, tak kiralah golongan lelaki ataupun golongan wanita, sama-sama kita menjayakan Sarawak ini insya-Allah pada tahun 2030 mencapai status sebagai sebuah negeri yang maju. Tapi sebelum itu, apa kata kita ikuti VT ini mengenai seorang wartawan wanita, bagaimana beliau mengatasi setiap cabaran yang dialaminya. Jom kita saksikan. Bercakap tentang cabaran ini, sudah pasti saya sendiri pun ada pengalamannya juga, pengalaman pahit manis ketika saya membuat liputan di lokasi dan sebagainya. Sehinggakan pada pernah sekali sampaikan ibu bapa saya sendiri pun sangat-sangat merisaukan, sangat-sangat membimbangkan keselamatan saya pada ketika itu, di mana saya perlu membuat liputan di kejadian tanah runtuh, dan pernah jugalah saya buat liputan sampai ke pedalaman, perlu melalui jalan balak untuk tempoh 1 jam. Jadi benda itu menimbulkan rasa bimbang dalam diri ibu bapa bila memikirkan keselamatan anak, lebih-lebih lagi seorang wanita. Tetapi pada saya, untuk kita atasi cabaran itu, kita perlu cabar diri kita sendiri untuk kita tahu setakat mana kita mampu buat. Untuk belajar daripada bawah itu memang saya akui sangat susah, sangat mencabar, sangat sukar. Tetapi saya yakin dengan semangat yang kuat, dengan semangat yang kental, saya akan mampu untuk capai satu tahap yang mana saya sendiri pun tak pernah jangkakan yang saya akan sampai satu tahap itu. Tak ada orang bermula dia terus berada di atas. Semua orang akan mula dari bawah. Perit mana sekalipun, satu hari bila kita capai kejayaan daripada apa yang kita usahakan dari bawah, kita akan nampak dan kita akan rasa kepuasan itu. Tidak kira golongan lelaki atau wanita, setiap cabaran itu perlu kita atasi dengan tabahnya, dengan kuatnya dan dengan bijaknya. Kalau kita tanya kepada Cik Ko sendiri sebelum kita menyentuh dunia politik yang diceburi, storage engineering itu sendiri saya kira ramai terdiri daripada tenaga kerja lelaki. How do you adapt yourself with that environment? Probably about 10. I think my experience probably in about 15 years of experience in storage engineering. When I first joined the team, there is no woman in the team. Okay. And according to the company, I was one of the only one actually. Yeah, I was happy to be given the opportunity. But I think the first thing that make it a successful career, unconsciously at one point, I think at an earlier stage when we were first graduated, I think it was unconscious. But I think my attitude is that I have never looked at myself as a female or a male. I'm just looking at myself as a person who need to get the job done. So I think the first aspect, if you are entering a career or entering a ventures, is to not look at yourself as any different, but look at your similarities and look at your own strength. And from there on, I think that's how I adapt. And at one point, we are all the same. We are just an engineer who need to fix the problem. And you did it. Lihat, jangan terlalu overthink terhadap kelemahan kita. Focus on our strength. Itu yang dikatakan oleh Cik Ko. Selepas ini kita nak tanya sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia politik, agaknya apa cabaran yang diatasi dan dirasai oleh seorang yang bergelar wanita? Semuanya selepas ini, jangan ke mana-mana. Sarawak Decides. Pilihan Raya Negeri ke-12 Sarawak, 82 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan. TVS membawakan data, analisis, persembahan menarik serta informasi tentang kesemua Dewan Undangan Negeri.
berita terkini dan komprehensif. Laporan wartawan di lokasi. Laporan Odlin Ketedi. Saya Prislajo. Saya Kaizari Afindi. Laporan Salasa Safia. Saya Lukman Muhammad. Laporan daripada saya Jessica Chun. Ruben Gomez. Saya Studawi. M. Haris Zainuddin. Untuk TVS. Untuk TVS. Sarawak Decides hanya di TVS saluran 122. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Baik, kembali lagi dalam Sarawak Decides. Sebelum kita nak masuk ke bahagian yang seronok, yang mana kita nak tahu apakah sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh seorang ahli politik wanita. Tapi sebelum itu kita nak tanya Cik Kor dulu, sebab selepas ini kita akan saksikan VT mengenai wanita dan keusahawanan. Pretty pentingnya golongan wanita ini, kerana kalau kita lihat selepas bergraduat ramai golongan wanita, namun selepas 4, 5, 10 tahun bekerja, mereka terpaksa, kita faham, berkorban untuk keluarga, anak-anak dan sebagainya. Dan apabila mencapai umur 40-an, 45 tahun macam itu, sudah kurang ruang untuk mereka dalam dunia pekerjaan. Jadi bagaimana perlunya untuk kita suntik juga elemen keusahawanan, dan wanita juga perlu bersedia untuk menjadi seorang usahawan, pandangan Cik Kor? For the entrepreneurs, you have to look at your strength. I think the women have their strength on certain things that the man doesn't have. I'm not sure about any other people who like to, speak against that. But if you look at the women's in entrepreneurship, there is I think the women's is actually very approachable in the sense that they have communities. Usually the women will hang out with the women and the interests. So in terms of preparations, I think the women's, if you look at your vulnerabilities, but in terms of asking for help, it's actually the society look at women a little bit differently. But the women end up having the help because they are willingly, openly approaching the help from either the government, the NGO. So in terms of preparations, I think we use our strength. Let's use our strengths and let's help each other out. The woman is not your competitor. The woman is your friend. We really need to focus on our strength. My next question is, what makes women politician better than men? But kena simpan dahulu jawapan tu, sebab kita nak saksikan VT ini mengenai bagaimana seorang usahawan yang bergelar wanita ini berkecimpung dalam dunia aksesori, membahagikan antara usahawan beliau dan keluarga. Jom kita saksikan. Sebelum mereka even bermula ataupun sebelum mengembangkan, masalahnya selalu kalau mula-mula dia orang nak bermula tu, they don't know how, bagaimana, di mana, Jadi dari situ government, saya banyak mendapat peluang menyaksikan government memang all this while pun ada menyediakan agensi government ada menyediakan ruang untuk para peniaga bermula dan mengembangkan perniagaan mereka. So balik kepada soalan Syira tadi, untuk lebih menggalakkan is sediakan more training. I mean, you memang selalu dengar, tapi like I said just now, some of them kekurangan informasi, dan tidak tahu bagaimana. And then kurang tenaga pengajar mungkin. So maybe government can have more tenaga pengajar ataupun pelatih untuk melatih
ramai wanita yang ingin berniaga tu ramai. Saya rasa Syira pun Ya Allah. ingin ada rasa keinginan, tapi tak tahu bagaimana. Tapi kebanyakan wanita yang banyak juga yang ingin berkecimpung dalam perniagaan di bahagian pedalaman, di kampung-kampung, Jadi actually that area actually have a lot of potential. Dia orang banyak bahan mentah, It's just that they don't know how to macam puan yang menjual yang menjual ikannya tadi. Bahan-bahan mentah dia ada. She make sure she make use of what she has around her, to be her own income. Jadi saya rasa government boleh memperbanyakkan lagi latihan-latihan dan adakan agensi-agensi di serata daerah untuk mengajukan banyak lagi latihan dan juga kelas-kelas dan juga maybe ceramah and talk untuk menggalakkan wanita untuk lebih berkecimpung dalam perniagaan. Is it true that women are better leaders because they see the big picture and can micromanage at the same time? What do you think, Jeko? I don't think I shouldn't say that women is better leaders. I think women and men can be better leaders, and when they work together is when they complete. I mean, a family will have a man and woman. Our parents are men and women, and our society is by nature man and woman. So I don't see it as if you are better than me or I'm better than you, but if we can accept all our strengths and weaknesses, and when men and women work together, that's when the strengths and the teams come from. The and the strength good work comes when we complete each other. Dan tak mustahil, benda yang susah pun boleh kita atasi. Untuk saya kongsikan kepada anda, Cik Ko merupakan seorang individu sangat rendah diri sebenarnya. Saya selalu tengok dekat media sosial beliau dan beliau semakin sibuk ketika COVID-19 ini. Selain mengagihkan makanan dan barangan kepada penduduk yang memerlukannya, beliau juga sebenarnya bertanggungjawab dalam menjalankan pemberian suntikan dos penggalak kepada rakyat Sarawak, which is ongoing sekarang ini. Can you share the progress? Oh yeah. Actually, we started with only helping the people to get that appointment, especially the elderly. Then I started to go into helping the pregnant women and the breastfeeding women. And from there on, we see our limitations because we have a connection with all the PPV. So when the PPV has slot, I try to put them in. No, I just send all the people who haven't get their vaccine or haven't get the appointment everywhere. But we are very close to Clinic Tanah Puteh, which is one of the closest one to my home. And so my team thought that, hey, why don't we work with the Clinic Tanah Puteh? And that's how things started. We started with our bus. So our bus is going to actually City 1, the City 1 area. Our bus go to Song Keng Hai area. And our bus go to Market Bintawa. And it turned out that hundreds of people come to our bus to get suntikan. Wow. So that's when, from there on, we thought, hey, this is actually something that is meaningful. People who are scared to go to the hospitals will go to the bus and get their suntikan. So, and then from there on, the Clinic Tanah Puteh is a very small clinic with no parking. So, and then they lost the school because we used the school to provide vaccinations. But unfortunately, the school have to get ready because the school session started. So at the last minute, we moved to the stadium and BKS. And because of political benefits of having associated with the council, we asked the council to give us the venue. And from there, it's a last-minute preparations to get the vaccination set up. And then, thanks also to our Menteri Utilities to help us solve the utility issue, because the KKM almost tell us you cannot use this venue because there is no additional budget for electricity, for water. So we wrote to the minister, and he gratefully waived the bill so that we can use that space. So it was a series of challenges, and in the area of Pending where we do not have a government YB, we pretty much have to do it on our own and use our connections with the government to get things done. So it was a challenge at first, and it was a series of challenges. We keep moving from bus to school to vaccination center. But I'm glad that we have a great team. Our team member work with the doctors and get it set up. And if you look at my Facebook, you see I have a lot of comments
even some input from private clinics. And ramai yang tegur, hey, kamu bukan doktor. Okay. Apa hal kamu, you know, talk about all this medical stuff that you're not a doctor. You shouldn't say that. But I felt like as a politician, sometimes we can take the hit. That the private doctors, you know, during their career of practice, they never have to face so much scrutiny, so much comment. So in my part, I felt like I can comment on it. So I can express their angers. For example, you know, wrong timing for the MySejahtera. The office is closed when people come to get suntikan. You know, those are challenges that is not their fault because of MySejahtera, for example. That the doctor has some frustration. That their clinic got put up in the Facebook and got scolded on. Those are some of the challenges that the private doctors are facing. And as a politician, I think it's my responsibility to inform the public about some of the challenge of our private doctor as well. So things are going well, finally. And I probably use this opportunity to encourage everyone who has not get their booster shot yet to go and get your booster shot so that we can protect ourselves and protect our family. Untuk tingkatkan kekebalan kita terhadap COVID-19 ini, itulah cabaran ini diatasi oleh Cik Ko. You manage to face all these challenges because at the end of it, kita nak ramai orang yang dapat dos penggalak ini. Itu yang paling penting. Bercakap mengenai cabaran ini, banyak sekali cabarannya dihadapi oleh Cik Ko dalam dunia politik dan sebagainya. But kenapa Cik Ko masih terus berkhidmat dan memastikan bahawa kebajikan rakyat sebagai seorang ahli politik, kebajikan rakyat itu sentiasa terjaga, Cik Ko? I think first of all is that we are living in an environment where you cannot run away from it. Even if you move to Antarctica, the penguin probably have some politics themselves. So, tak boleh lari dari masalah. Tak boleh lari. Ada saja. We need to be strong to face all that. Yeah. So I think that is the fact. And being put in a positions where we have some privilege, access, then the best way that we can do to our families and our community is to fully utilize the privilege that we already have. As a counsellor, for example, is whatever that I have, that in my capacity that I can help, then I will do it. You know, not just for your communities or for your family, but I also have a team of people behind me who is more passionate than me, and they are looking forward to it. They will call me, hey, so ada lagi tak suntikan? Saya volunteer, saya mau volunteer. So those are the people or the auntie. They are looking forward to contribute to the society. And these are the people that we rely on to make sure that everything runs smoothly. So we are taking care of our team member as well. So I will not stop because I felt like this is not only for the community, but for my own people, the team that trusted and put trust on me as well. I was giving back to the community. Yeah. Tadi aunty juga yang call nak jadi volunteer. Wanita ni memang multitasking, memang saya kata terbaik lah. You guys have more stamina for this or what? Coffee is a good thing. Pecah rahsia, okay? Coffee. Pecah rahsia. But I also do a lot of exercise. I love exercise. Kalau yang kawan-kawan dari sekolah memang tahu saya buat merentas desa. Kawan-kawan dari company yang swasta tu tahu saya memang dalam gym. But this is the time when I don't have the time. So masa yang saya tak ada tu, dia kata, a lot of people say, I angkat beras tu. Tapi angkat beras tu, angkat berat. I actually use the opportunity to do my exercise that day because I do not have time anymore. So I do it. Not to show people that we are working hard or anything. But I memang guna opportunity tu untuk buat exercise. Sampai macam tu sekali. Until that level. Bagilah beras tu kepada saya. Memang saya nak angkat. Itu. Tadi bila saya tanya what makes a woman politician better than men, tak sampai satu saat kurang daripada satu saat Cik Ko terus jawab, tak ada siapa yang lebih baik, tak ada siapa yang lebih kurang dan sebagainya. Because apabila kedua-dua jantina ini saling melengkapi satu sama lain, dari situlah wow factor itu akan ada. Dan kalau boleh saya kongsikan kepada anda, Cik Ko pernah tinggal di Amerika Syarikat selama hampir 18 tahun kan. Jadi melihat kepada bagaimana rentak kerajaan di sana memperjuangkan hak wanita dan sebagainya, mungkin ada perkara yang boleh kita contohi atau malah kita tambah baik di Malaysia pada pandangan Cik Ko.
dari segi in terms of corporate lah, we talk about corporates and Fortune 500 in US or Fortune 100 in Malaysia. Okay. Our Tengku Rafro already have the mandate or quota system. And if you look at America's Syarikat, only California aja, out of the 50 states, only California have the quota system for the mandate of board of directors that at least one person have to be a woman. So if you look, America is also a country that is progressively going, but we are not so bad in terms of catching up. And if you look at America, it's actually one of the only industrial country that do not pay paternity leave, which means if the wife is having a baby, husband tak ada cuti. So that's how the Americans works. And out of that, based on the survey, the women earn only 80% of what the men earn. So in America, it's also the same way. They are not completely, in a society where you would think that, a woman will have. But of course, they are trying. And if you can see, currently the vice president is a woman. Yeah. And not only a woman, but she is a minority, which means she's not the majorities. And lately, we have another mayor from Boston. An Asian American and a woman. So they are progressing, and I'm looking at our 10% adun who are a woman, and I'm looking forward to it that we will progressively get better. And of all these women that we are looking up to, I'm thinking that they are paving the way for us to progress more. So I have talked about the facilities of the company that they have. So in most American company, they do have daycare. They do have I was very lucky to be working in a company where they give leave to a woman when they have pregnancies or when so they are medicals benefit and all this kind of stuff, which is quite important in terms of that woman is concerned. So there are something that we can take from the America, but we have to look back to ourselves, to us here, and see how much our women have progressed. And I suppose at the end of the day, the women themselves had to look at themselves and see what is their interest is and set up the goal. I mean, we were interviewing the Farida just now. By the time you are at that stage of your life, all right, I need to go learn something. So that is part of what we need to do to educate the women. Not in terms of policy, but in terms of emotionally or intelligence, in terms of education, that they have the opportunity. Dan ini semua akan menjadi realiti, Cik Ko, sekiranya kita ada sebuah kerajaan yang stabil. Dan pada pandangan Cik Ko secara ringkas akhir sekali, bagaimana sebuah kerajaan yang stabil itu? Kalau setakat ini kita tahu dalam kalangan adun, 82 daripadanya terdiri daripada 7-8 adalah wanita. Jadi bagaimana sebenarnya sebuah kerajaan yang stabil ini boleh memperkasakan lagi peranan wanita dalam pembangunan Sarawak? Lebih-lebih lagi kita nak mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030, tak lama lagi, Cik Ko. Continue to nurture women. As a woman, we empower another woman. We need to have the mindset that the woman is not our competitors. Jangan ada perasaan yang jealousy kalau dia cantik. Celebrate her beauty. Celebrate, yes, exactly. Celebrate her beauty. Make it a way that you know that when she become the first one, she paved the way for you to be the next one. So a woman is always in your team. And don't make trouble for her, but support her, because her success will eventually become she will become your predecessor for another one to enter the same arena. So I think the women, in terms of that, and in terms of government, yes, I here take the opportunity to urge the government to give women more opportunity. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Ketua Wanita SUPP dan juga Kaunselor MBKS, Cik Ko Teck Wan. Banyak sekali perkara yang sudah kami sentuh, dari aspek pentingnya pendidikan masuk ke dunia korporat, yang mana pentingnya mentorship itu ada. Tak semestinya kena juga ada kualiti mentorship, barulah boleh bergerak ke hadapan. Dan juga bila ditanya kepada Cik Ko sebentar tadi, what makes a woman politician better than men? Jawapan dia senang sahaja. Tak ada siapa yang lebih baik, tak ada siapa yang lebih kurang. Kalau kita saling melengkapi antara satu sama lain,
impian kita untuk mencapai setiap apa yang kita kecapi, termasuklah Sarawak mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030, pastinya akan tercapai. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Cik Ko. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di TVS, saluran 122 Astro Damai TV. Kita akan berjumpa lagi dalam Sarawak Decides edisi 4 petang, kerana dalam Sarawak Decides, Sarawakku sayang, jaga Sarawak, into Sarawak, #Sarawak Decides. Jumpa pukul 4 petang. Thank you. Thank you. Thank you.